Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah iman pada kitab-kitab Allah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman, meyakini atau mempercayai, sedangkan kitab adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul berupa lembaran-lembaran yang dijadikan satu buku. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Adapun kitab yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau di negara Mesir untuk membimbing kaum Yahudi atau Israel pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dan bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat pada awalnya adalah menggunakan bahasa Ibrani. Seperti apa bahasa Ibrani? Kita lihat videonya. אשר אני משלח לפניכם, כי את כל אלה עשו בעקות פעם, ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה, הארץ זבת חלב ודבש. אני אדוני אלוהיהם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקסו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, ובכל אשר תרמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא, והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם. Isi dari kitab Taurat yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah, yang kedua larangan menyembah berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, yang keempat perintah hormat pada ayah dan ibu, yang kelima larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan bersaksi palsu, larangan merebut hak orang lain, dan yang terakhir nomor 10 adalah perintah mensucikan hari Sabtu. Ke-10 perintah kitab Taurat ini juga disebut dengan 10 perintah suci atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan The Ten Commandments. Adapun kitab suci yang nomor 2 adalah kitab Zabur atau Mazmur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di daerah Yerusalem atau negara Palestina untuk membimbing kaum Yahudi atau Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi. Pada awal mulanya kitab Zabur ditulis dengan menggunakan bahasa Kipti. Seperti apa bahasa Kipti? Check it out. Leom hashabat tov lehodot ladonai ulzamer leshimcha elyon lehagit babocher chasdeha ve'emunatecha balelot. Isi dari kitab Zabur ada 5. Yang pertama adalah nyanyian upacara kebaktian memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu atau perorangan, yang terakhir nyanyian untuk raja. Kitab yang nomor 3 adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem atau negara Palestina untuk membimbing kaum Yahudi atau Israel pada permulaan abad pertama. Pada awal mula penulisan kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Adapun isi kitab Injil yang pertama adalah membenarkan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, yang kedua kisah-kisah tentang hal-hal luar biasa atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah, yang keempat menyuruh umatnya untuk kembali kepada Allah, dan yang kelima mengabarkan akan turunnya Nabi Muhammad SAW. Dan kitab yang terakhir, kitab nomor 4 adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi di Mekah untuk membimbing seluruh makhluk hidup, baik jin ataupun manusia yang ada di muka bumi.
Dan penulisan Al-Quran dari pertama diturunkan sampai sekarang yaitu menggunakan bahasa Arab. Adapun isi kitab Al-Quran, yang pertama adalah membahas tentang akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak, yang kelima tarikh, yang keenam syariat, dan yang terakhir nomor 7 adalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk memperdalam materi dalam bab ini, coba ceritakan dengan singkat salah satu rasul yang menerima kitab dari Allah, mulai dari beliau kecil hingga menerima kitab. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Silakan anak-anak pilih salah satu di antara 4 tersebut dan ceritakan sejarah singkat di antara nabi-nabi tersebut.